d'Afrique de l'Est. Le président de la République, chef de l'État, a fait la restitution au Conseil de sa participation à l'invitation du président du Burundi au 20e sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est qui s'est tenu le samedi 4 février dernier à Bujumbura. Ces sommets étaient consacrés à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et à l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda signée le 23 novembre 2022 dans le cadre du processus de Nairobi. Le président de la République a noté, comme tous les participants, que la non-observance de la feuille de route de Luanda par le M23 et son mentor du Rwanda est à la base de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Il a été révélé, par ailleurs, des pesanteurs fonctionnelles qui affectent l'action de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est dans l'exécution de son mandat. À ces sujets, le président de la République a fait remarquer, sans équivoque, que le mandat conféré à cette force est offensif, et ce, au terme des résolutions des conclaves des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est tenues à Nairobi en avril et juin 2022, ainsi que les communiqués finaux du mini-sommet de Luanda. Dès lors, son opérationnalisation ne devait pas s'écarter de la nature des termes du dit mandat, et il aurait donc dû s'en suivre, comme convenu, les désarmements forcés des terroristes du M23 par la dite force régionale à l'échéance du 15 janvier 2023, qui par ailleurs n'a pas été respectée. Consécutivement à la position de la République démocratique du Congo, résumée par le communiqué du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il est clair que seuls les respects stricts des résolutions sus évoquées, ainsi que les termes du mandat de la force régionale permettent de réaliser les conditions d'une paix durable et de consolider la confiance entre les États au sein de cette communauté régionale. Reka rero dukomereze ku nama ikomeye cyane yari iteraniye i Kinshasa. Ni inama idasanzwe y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa 10 mu ijoro ryo kuri uyu wa 10 Gashyantare uyu mwaka turimo 2022, ikaba yari iyobowe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nk'uko rero watangiye ubikurikira, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yatanze raporo ku baminisitiri y'ibyo yaganiriye na bagenzi be n'abaperezida b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ni mu nama idasanzwe yabateranyirije i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, aho rero bananzuye ibijyanye n'ubufasha bazakomeza guha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukomeza guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Icyakora cyo rero ni inama yaje kuzamo urujijo, kuko ibyo abakuru b'ibihugu bemeje, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasohoye itangazo ivuga ko ibyo byose nta kintu na gito bibabwiye, nk'uko Patrick Muyaya yahise abitangaza. Ni kuwa gatandatu tariki ya 4 Gashyantare 2023 i Bujumbura mu Burundi niho habereye inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ikaba yari igamije gusuzuma uko umutekano wifashe mu burasirazuba bwa Kongo no kongera gufatira hamwe ingamba zo guhagarika intambara ikomeje guca ibintu hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Imwe rero mu myanzuro yafatiwe muri iyo nama nuko impande zishyamiranye zihagarika imirwano zikayoboka inzira y'ibiganiro, imitwe yitwaje intwaro ikayishyira hasi, y'abanyamahanga igasubira mu bihugu ikomokamo, nk'uko byari byaremejwe mu nama zinyuranye zirimo yabereye i Rwanda muri Angola mu Gushyingo umwaka ushize. Ni nyuma y'amasaha 48 gusa iyo nama rero ibaye, leta ya Kongo yahise isohora itangazo ko abakuru b'ibihugu ibyo batangaje byose kwa ruguta igihe, kuko Kongo itazigera yubahiriza iyo myanzuro. Icyakora cyo rero ibyo bemeje, abayobozi ba FDLR nabo hari ibyo bari batangaje muri iyi nkuru. Uno munsi twavuganye na FDLR ubwayo, navuganye n'umuvugizi wa FDLR Ngoma, ntangura kumubaza niba biteguye kubahiriza ibyemejwe n'inama ya Rwanda muri Angola. Mu by'ukuri twebwe hano muri Kongo batwita ngo ni umutwe witwaje intwaro, ubundi ibigwanisho tubifite kugira ngo ibiganiro biramutse bidashobotse
natwe tube twakwirengera naho ibindi ubwo ntabwo bishoboka, ntabwo twadepoza izo ntwaro kandi ari rumwe mu isura y'urugamba twimije imbere. Twebwe ubwacu ntidushobora kubishyira hasi. Hari n'abavuga bati izo FDLR zivugwa ni urwitwazo ahubwo ntazikiriho kubera intambara zo kubagwanya zagiye ziba, mbere harimo gufatanya hagati ya leta ya Kongo na leta y'u Rwanda muri kahise. Turahari ababivuga by'ubwo nyine bafite aho babikura, twabaye tutahari ntabwo nanjye twaba turimo kuvugana. Abo rero n'abayobozi ba FDLR nabo bemeza ko ibyo gushyira hasi intwaro ko batabikozwa. Ibihura na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko ibyo abakuru b'ibihugu bemeranyije kwitazigera na rimwe ibikurikiza. Atabiciye rero ku ruhande, umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yabwiye itangazamakuru ko nta kintu kinini inama ya Bujumbura yagezeho, ko rero bo bareba ibyavugiwe i Rwanda gusa. Yagize ati n'ikimenyimenyi perezida wacu Felix Antoine Tshisekedi ati nta nyandiko n'imwe yashyizeho umukono, bigaragaza ko nta nshingano yigeze yiyemeza gushyira mu bikorwa. Abajijwe niba igihugu cye gifite icyizere no kuvuga niba bafitiye icyizere ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zagiye kugarura amahoro n'umutekano muri kiriya gihugu, Patrick Muyaya yatanze igisubizo kigaragaza ko izo ngabo zitagikenewe muri Kongo. Yagize ati izo ngabo zaje kurwana na M23 none ntabyo zikora. Uburakari bw'abaturage bigaragambya bamagana izo ngabo bufite ishingiro. Nyamara kandi inama y'Ibujumbura yari yasabye ko Kongo yakorohereza akazi izo ngabo, ndetse ibihugu bya Uganda na Sudani y'Epfo bigakomeza kohereza abasirikare muri Kongo. Amagambo ya Patrick Muyaya rero akaba habanye cyane ndetse ahabanye kure n'icyo cyemezo, kuko ahubwo yabaye nk'ayatsa umuriro bw'abaturage biruhaga mu mihanda yo mu mujyi wa Goma. Ni mu burakari bwinshi cyane basaba ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kugaba ibitero ku mutwe wa M23, bitaba ibyo zigahambira utwazo zigasubira mu bihugu ziturukamo. Iyo myigaragambyo irimo no kugwamo benshi cyane mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kuko yasize ibasenyeye ibikorwa remezo birimo inyubako n'ibindi bitandukanye cyane cyane. Ariko iyo myigaragambyo ikaba yaranasize benshi bahasize ubuzima, ikigaragaza ko rero leta ya Kongo aho yari iri inyuma y'iyo myigaragambyo. Nuko nyuma y'inama y'Ibujumbura, Perezida Tshisekedi ubwe yatonnomeye generali umwe mu bagenerali bakomeye cyane kuko anahagarariye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ni umunyakenya uyoboye izi ngabo, amubwira ngo nimwaje gufasha M23, birababaje kuba abaturage barabarakariye cyane, mugomba kumva ibyifuzo byabo, mugomba gufata intwaro mugahangana n'ingabo za M23. Abasesenguzi bakemeza ko uburakari bwa leta ya Kongo bwatewe n'uko Perezida Tshisekedi yagiye i Bujumbura yizeye ko bagenzi be bategeka izo ngabo gutangira kurwana na M23, nyamara bo bisabira gusa ko imirwano yahagarara abashyamiranye bakayoboka inzira za politiki. Nk'uko rero agenda kwiza ahanyuze hose ko u Rwanda hari rwo ruteza ibibazo igihugu cye, yari yizeye ko abo bakuru b'ibihugu bikiriza iyo ndirimbo ye ishaje, ariko bamwereka ko umuti ufitwe n'abakongomani ndetse ko ari bo bonyine bagomba kuba batanga uwo muti. Leta ya Kongo rero ikomeje gusuzugura abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba badahwema gushakisha uko amahoro n'umutekano byagaruka mu gihugu cya Kongo. Ni muri icyo kiganiro rero n'itangazamakuru, Patrick Muyaya yavuze hashize amanga ko leta itazigera igirana ibiganiro na M23, kandi nyamara abo bakuru b'ibihugu basanga ibiganiro ariyo nzira rukumbi yo gusubiza ibintu mu buryo. Leta ya Kongo kandi yakomeje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'iy'abajenosideri ba FDLR, kandi barakagombye kuba baratashye mu gihugu cy'u Rwanda bitarenze tariki ya 30 Ugushyingo umwaka ushize, nk'uko bikubiye mu myanzuro ya Rwanda. Ibonye rero bidahagije, iyo leta yiyambaje abacancuro ba Wagner Group, umutwe wafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Loni kubera ubugizi bwa nabi uwo mutwe wagiye ukorera abaturage mu bihugu byose wagiye unyuramo. Nk'ubu ngubu rero bumugezaho aya makuru
amakuru ku munsi w'ejo yagiye hanze ndetse turakomeza no kugenda tugarukaho mu buryo bwimbitse mu nkuru zacu nuko hari abandi bacanshuro bagera ku 130 bakiriwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Iki kandi rero kikagaragaza icyizere gike Tshisekedi afitiye bagenzi be bahuriye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, nuko rero ubu inzira yazimarishije ibirenge ashakisha ubufasha mu bihugu byo hanze y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, birimo ibyo muri aka karere ndetse n'ibindi byo mu karere ka Afurika y'Amajyepfo nka za Angola, Afurika y'Epfo n'ibindi, yewe no ku munsi w'ejo bundi yari mu birwa bya Komore. Aho hose intero n'imwe no kugenda arega u Rwanda aruregera ibyo bihugu byose. Ikibazo rero, ese abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bazakomeza guhangayikishwa n'ibibazo bya Kongo kandi nyirabyo ntacyo bimubwiye? Abasesenguzi bafite impungenge z'uko imyitwarire y'abategetsi ba Kongo ituma ibintu birushaho kudogera ku buryo bizagera aho ngaho bigafata noneho indi ntera kandi bitagifite igaruriro.